নমস্কার, আমি স্মরণিকা চলে এসেছি আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला कुकुलतला बिष्णुपुर। আপনারা ऑनलाइन और ऑफलाइन दी सिस्टम में साड़ी लेते पारबेन। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। बुकिंग नंबर 6294473368। पेमेंट ऑप्शन प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट ऑप्शन आपको प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी रहेगा, ठीक है। और बुकिंग नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है 6294473368। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अच्छा, आज के আবারও চলে এসেছি 5000 এর কিছু কাঁথা নিয়ে। आज फिर से आ गए हैं कुछ 5000 का कांथा को लेके। তার সাথে থাকছে কিছু সিল্ক, বিষ্ণুপুরি পিওর সিল্কের উপর প্রিন্টেড। আর তার সঙ্গে থাকবে কিছু গাদোয়াল। তার সাথে থাকছে কিছু পিওর গাদোয়াল, ঠিক আছে। আমি ফার্স্টে কাঁথা স্টিচ দেখাবো। ফার্স্টে দেখাই কাঁথা স্টিচ শাড়ি। बुकिंग प्रोसेस हलो स्क्रीनशॉट लिए व्हाट्सएप करते हुए प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी जो भी आपको लगे पेमेंट ऑप्शन वो आप ले सकते हैं। कोई रकम एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। प्रीपेड अगर करेंगे तो भी आपको जो अमाउंट है सीओडी पे भी वही सेम अमाउंट है। कोई रकम डिलीवरी चार्जेस ऐड होगा ना, कुछ भी डिलीवरी चार्जेस ऐड नहीं होगा। लेकिन आप प्लीज बुकिंग जो है कंफर्म होके कीजिए। बुकिंगটা কনফার্ম হয়ে করুন। বুকিং করে পেমেন্ট অপশন নিয়ে শাড়ি হোল্ড রাখবেন না প্লিজ। যদি না নেওয়ার থাকে, अगर लेना नहीं है या फिर सोचना है तो प्लीज बुकिंग मत कीजिए। সিওডি নিলে প্লিজ একটু রিসিভ করার চেষ্টা করুন যাতে ক্যান্সেল না হয়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইয়েলোর সাথে রানী ক্রস। ये येलो रानी का क्रॉस है। এটা ইয়েলো রানী ক্রসে থাকছে। আচ্ছা, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা। ये इसका पल्लू पोर्शन आएगा। আঁচল পোর্শনটা এরকম থাকছে। আচ্ছা বলে দিই, এগুলো কিন্তু এই যে কাঁথা স্টিচ দেখছেন, ये जो कांथा स्टिच है जो नॉर्मली प्योर सेमी जो भी हो उसमें फ्रेमिंग का मार्क, पॉलिशिंग का जो एक चीज होता है ना, इस टाइप का साड़ी पे रहता है। ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। এগুলো কিন্তু डिस्प्यूट नहीं, আমি জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি ক্লোজ। এগুলো কিন্তু শাড়িতে কম বেশি থাকবে। ये जो है ना साड़ी पे कम थोड़ा ज्यादा या कम रहेगा, ठीक है। ये कोई डिस्प्यूट नहीं है। দেখাবো জিনিসটা, দেখি যান, ঠিক আছে। ये থাকছে শাড়িটা। इस तरह से आपको जाएगा साड़ी, ठीक है। এগুলো কিন্তু হ্যান্ড কাঁথা ওয়ার্ক আর বিষ্ণুপুরি কাতানের উপর থাকছে। এই বিষ্ণুপুরি কাতান के ऊपर रहेगा। लाइट वेट এর উপর থাকছে, হালকা কাজের উপর থাকছে, যেটা তোমরা যে কোনো টাইম ক্যারি করতে পারবে। जो आप किसी भी टाइम कैरी कर सकते हैं। पूरा साड़ी का जो है ना देख के और सुन के लीजिए। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস, দেখে এবং শুনে নিন। কারণ সব সময় কি হয়, হাতে নিয়ে তো আপনারা দেখছেন না, সেক্ষেত্রে কথাটাও কিন্তু শোনা জরুরি। ভাঁজ করতে পারবে, এখানটা তারটা আছে যে। अच्छा, ओनली থাকছে 5000। কোন রকম एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। अच्छा, এটা থাকছে একটা গ্রিন কালারের উপর। ये গ্রিন কালার के ऊपर जाएगा। এটা কিন্তু বটল গ্রিন যে ডার্কটা হয় সেটা নয়, একটা ব্রাইট গ্রিনের উপর থাকছে। ব্রাইট বটল গ্রিনের উপর থাকছে, পদ্মকাতা স্টাইল থাকছে। ये चांचोर पोर्शन, इसका पल्लू पोर्शन आएगा। ये থাকছে বডি পোর্শনটা। ये इसका बॉडी का पोर्शन है जो बहुत ही देखने में सुंदर है, देखते भीषण ही सुंदर। स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप करना है और ये जाएगा শাড়ি, ठीक है। এরকম ভাবে যাচ্ছে শাড়িটা। এটা ব্লাউজ, একটা সুন্দর ব্লাউজ থাকছে। ব্লাউজ जब आप बनाएंगे पूरा ऑल बॉडी वर्क का एक लुक आएगा। এটা ऑल बॉडी वर्क का लुक আসবে। ओनली থাকছে 5000। ओनली रहेगा इसका 5000। स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप करना है। আচ্ছা, এরপর থাকছে একটা সেলফ ওয়ার্ক, মানে শাড়ির কালারেই থাকছে সুতোর কাজটা। এটা হচ্ছে স্ট্রবেরি আর ऑलिव ग्रीन क्रॉस। स्ट्रॉबेरी कलर और उसके साथ ऑलिव ग्रीन का क्रॉस, ठीक है। एकदम एक अनकॉमन कॉम्बिनेशन, एकदम एक अनकॉमन सा कॉम्बिनेशन है। आंचलটা এটা থাকছে। ये पूरा हैंड काथा वर्क है, বিষ্ণুপুরি কাতান के ऊपर है। বিষ্ণুপুরি কাতানের উপরে থাকছে। এই থাকছে শাড়িটা। अच्छा, ব্লাউজটা তোমরা পাচ্ছো। এই ব্লাউজ इसका आपको मिलेगा ये, ठीक है। ओनली থাকছে 5000। स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। সরালাম।
আচ্ছা এরপর যাবো পরের শাড়িটাতে। अब जाएंगे दूसरा ऑप्शन। अच्छा एक ब्लैक के हाफ एंड हाफ देखाয়, एक ब्लैक के ऊपर हाफ एंड हाफ है, ब्लैक और मैजेंटा हाफ एंड हाफ में থাকছে, ব্ল্যাক के साथ मैजेंटा का हाफ एंड हाफ है। যদি ভালো লাগে প্লিজ একটু লাইক কমেंट शेयर করুন। अगर आपको कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। और बार बार যেটা আমি বলবো যে प्लीज একটু দেখে এবং শুনে ভিডিওটা স্কিপ করে দেখবেন না, वीडियो जो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। इससे आपको डिटेल छोटे छोटे जो साड़ी का डिटेल है आपको पता चलेगा। वरना क्या होता है कि आपने जो इम्पोर्टेंट कुछ बोला उसको मिस कर गए, फिर आपने ऑर्डर किया, फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, आपने जो सोचा शायद आपको ना मिले, मतलब ऐसा हो सकता है না, এটা হতে পারে না। আপনি যেটা ভাবলেন হয়তো আমি সেই জিনিসটা আমি ডেসক্রিপশন করে দিলাম যে এটা এরকম, কিন্তু হয়তো শুনলেন না, সেক্ষেত্রে আমাদেরও প্রবলেম হয়ে যায়, আপনাদেরও প্রবলেম হয়ে যায়। একটা মানে চেষ্টা করি যে সবাইকার সাথে একটু ভালোভাবে কমিউনিকেশন করার, যাতে জিনিসটা বোঝা যায়। এটা হচ্ছে হাতের কাজ, ম্যাজেন্টাতে থাকছে, আর এই থাকছে পিঠের কাজ, একদম ফুল ऑल ओवर लुकটা থাকবে। ब्लाउज बनाने पर पूरा ऑल बॉडी, ब्लाउज बनाने के बाद पूरा जो है ना लुक आएगा एकदम ऑल बॉडी का। मैजेंटा एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन 5000 का है। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। শালা আচ্ছা এরপর যাচ্ছি পরেরটা। ब्लू ग्रीन क्रॉस পদ্মকাতা স্টাইলে থাকছে, ब्लू ग्रीन क्रॉस है, পদ্মকাতা का स्टाइल है। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं व्हाट्सएप करो। ये आंचोलटा, इसका पल्लू है, जिनको पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। पूरा हाथे काज, ठीक है। पूरा जो काम है ना हाथ से किया होता है, तो हाथ का काम जो होता है ना, মানে হাতে যেটা কাজ হয় সেটা কিন্তু একদম প্রমিনেন্ট যেটা হয় না, একদম পারফেক্ট সেটা কিন্তু হয় না, একটু আধটু তো হাতের ছোঁয়া থাকে। এই থাকছে ব্লাউজটা, সেটাই হয়তো বেশি ভালো লাগে। এই থাকছে শাড়িটা, ओनली 5000 इसका प्राइस है। 5000 पे आपको मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। আচ্ছা এরপর যাচ্ছি পরেরটাতে। अब जाएंगे दूसरा। আবার উল্টে গেছে, হ্যাঁ ওই যে খোঁজটাতে লেগে যাচ্ছে। ব্লু সাথে রানী क्रॉस, ब्लू के साथ रानी कलर का क्रॉस है, ठीक है। अच्छा आंचल पोर्शनটা, ये इसका पल्लू देख सकते हैं। তবে রেগুলার বেসে পরার, পার্টি ওয়্যার হিসেবে দিনের পরার, রাতের পরার, এনি টাইম তোমরা এটা ক্যারি করতে পারবে। এমন একটা পিস, ऐसा पीस है जो आप बहुत बार पहन सकते हैं, बहुत सारे ओकेशंस पे पहन सकते हैं, ठीक है। কারণ হেভি ওয়ার্কের যে কাঁথাগুলো থাকে, খুব একটা বড় একটা ওকেশন না থাকলে আমরা পরতে পারি না। এই শাড়িগুলো কিন্তু তোমরা হঠাৎ করে মার্কেট যাচ্ছ সেখানেও ক্যারি করতে পারবে। अगर मार्केट जा रहे तब भी इसको आप कैरी कर सकते हैं। 5000 स्क्रीनशॉट लिए व्हाट्सएप करते हैं विद सिल्क मार्क। ये 100% प्योर है, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। আচ্ছা এই থাকছে একটু গ্রে কালার অপশন, এই গ্রে কালার কা জায়গা, স্টিল গ্রে কালার যেটা বলে, পদ্মকাতা স্টাইলে থাকছে উইথ সিল্ক মার্ক। অবশ্যই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, কারণ যেটা তোমরা পাচ্ছ একদম 100% অথেন্টিক শাড়ি পাচ্ছ। তার সাথে যে সুতো দেওয়া হয়, কাঁথা স্টিচ হলো, কাঁথা স্টিচ पे जो थ्रेड का यूज किया होता है ना, उसका भी क्वालिटी होता है। কারণ কিছু কিছু সুতো থাকে কালার ওঠে, কিন্তু এই সমস্ত যে সুতোগুলো দেওয়া আছে একদম A1 কোয়ালিটি সুতো ইউজ করা হয়েছে। এই কালার কিন্তু কখনো উঠবে না, যে শাড়ি ওয়াশ করলেন কালার উঠে লেগে গেল সেরকম কিছু प्रॉब्लम আসবে না। वैसा मतलब साड़ी को अगर वॉश कर रहे हैं कलर उठ गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्वालिटी की तरफ से एकदम A1 है। स्टील ग्रे कलर, একদম পুজো কালেকশন, একদম পূজা কালেকশন স্যার, ঠিক আছে। একদম নিউ আইটেম, মানে পুজোর একটা নিউ আইটেম। অনেকে জিজ্ঞেস করে সিল্কে নতুন কি উঠেছে, ঠিক আছে। তো বলবো এই জিনিসটা একটা নতুন মানে বানিয়েছি, চেষ্টা করেছি তোমাদের কিছু একটা কম রেঞ্জের মধ্যে একটা যেটা খুব ভালোভাবে ইউজ করা যায় সেরকম শাড়ি দেওয়ার। আচ্ছা এটা থাকছে একটা নেভি ব্লু কালার, ये डुअल टोन नेवी ब्लू का है। আঁচল, इसका पल्लू जाएगा, আঁচলটা তোমরা এইভাবে পাচ্ছ, ঠিক আছে।
বডিটা এরকম ঝাউ পাতা, মানে যেগুলো সব ঝাউ পাতা, কি জবা পাতা না, জবা পাতার যে ডিজাইনটা হয় সেটা बहुत सुंदर है, भीषण सुंदर। और तार साथे এই থাকছে ব্লাউজ, इसका ब्लाउज का वर्क जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। ओनली 5000 स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए। चलो अच्छा একটা লাইট শেডে দেখাই, ये एक लाइट शेड का है, মানে একদমই অন্যরকম, এটা গ্রেইশ কালার, ये एकदम লাইট পেস্তা के साथ রানী का क्रॉस है, লাইট পেস্তার সাথে রানী ক্রসে থাকছে, এই থাকছে আঁচলটা। इसका पल्लू जाएगा এরকম একটা, এটা ফিগার ডিজাইন দেওয়া আছে, इसमें फिगर डिजाइन दिया है, ठीक है। এই থাকছে ব্লাউজটা অপূর্ব। ओनली 5000 स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए, ओनली 5000 स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए। সরালো। আচ্ছা আজকে দেখাবো 3D কাঁথা থেকে আরেকটা, আচ্ছা ব্ল্যাকে আরেকটা আছে, লিখে দিই। ব্ল্যাক के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक के साथ रेड এর कॉम्बिनेशन থাকছে, एकदम डार्क ब्लैक, उसके साथ रेड का जो कॉम्बिनेशन जाएगा, পুরো সুতোটা থাকছে লাল দেওয়া। आंचल, इसका पल्लू आएगा, ठीक है, आंचल पोर्शन এটা পাচ্ছো। अच्छा बॉडी पोर्शनটা এটা থাকছে, बॉडी पोर्शन कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, এই থাকছে। আচ্ছা এটা একটু বলে দিই, এটাতে কিন্তু হালকা স্টার্চটা একটুকু মানে জাস্ট ফুটেছে, ঠিক আছে, মানে খারাপ কিছু নয় যেটা বলছি, শুধু যে স্টার্চটা একটু সাদা সাদা আছে, যেটা আপনারা রেগুলার ইউজ করবেন তখন উঠে যাবে, এটার মধ্যে আছে। কারণ ব্ল্যাক তো, ব্ল্যাকের উপরে এটা বেশি বোঝা যায়, অন্য কালারের উপর সেরকম ভাবে বোঝা যায় না, ঠিক আছে, এটাতে আছে এই इस तरह से जाएगा, ठीक है। ओनली 5000, ठीक है, ओनली 5000 स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। হ্যান্ড কাঁথা ওয়ার্ক, এগুলো সব কটাই থাকছে হাতের কাজের উপরে। চলো अच्छा 3D কাঁথাগুলোতে আজকে থাকছে 200 रुपीस का डिस्काउंट। 3D काथा जो है उसके ऊपर आपको 200 करके डिस्काउंट मिलेगा। इसका जो रेंज है 5400, ये आपको मिलेगा 5200 पे। देखिए পাচ্ছো 5200 তে। আঁচল, इसका पल्लू है, আঁচলটা তোমরা এইভাবে পাচ্ছো। 3D বিষ্ণুপুরি কাতান, उसके ऊपर काथा वर्क है। 3D বিষ্ণুপুরি कातान है, उसके ऊपर आपको ये देख सकते हैं काम मिलेगा, ठीक है। ये जाएगा ब्लाउज, इस तरह से जाएगा इसका ब्लाउज, ठीक है। 5200 पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ इसी वीडियो के लिए है, মানে শুধুমাত্র 24 ঘন্টার জন্য আপনারা এই ডিসকাউন্টটা পাবেন। 24 आवर्स के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। পদ্মপাতা স্টাইলে থাকছে, একটা পিকো গ্রিনের কম্বিনেশনে, एक पिको ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। आंचलটা এটা পাচ্ছো, पल्लू इसका इस तरह से जाएगा, ठीक है। ब्लाउज आपको मिलेगा ये रानी शेड के साथ, মানে রানীর একটা পার্পল সুন্দর একটা কম্বিনেশন এই থাকছে, ঠিক আছে। इस तरह से है, এই থাকছে বডি পার্টটা 5200 তে পাবে, 5200 पे मिलेगा। আচ্ছা এটা আরেকটা কালার কম্বিনেশন, ডার্কের উপরে সূর্যমুখী ফুলের ডিজাইন আছে এরকম ভাবে, इस तरह से जाएगा। আঁচল, আচ্ছা বডি পার্ট কেমন লাগছে অবশ্যই কালেকশন গুলো বলো। চলো কথা ভিডিও করতে একটা, আজকে দুটো হবে, দেখে নেবো দাদা আমার সাথে, হ্যাঁ কাট কিনতে, ঠিক আছে দাঁড়া, মানে মামি বলছি বলে কথা ছিল তাই যাবে না, ঠিক আছে। ওকেও ফোনটা করতে পারতিস, যেতে যেত। এই থাকছে ओनली 5200, ঠিক আছে। এটা শুধুমাত্র ओनली 24 ঘন্টার জন্য, যদি নেওয়ার থাকে ঝটপট নিয়ে ফেলো। 200 रुपीस फ्लैट डिस्काउंट। এটা তোমরা प्रीपेड और सीओडी जाए नेবে, प्रीपेड और सीओडी जो लेगा, ठीक है। आंचल
एगो 3D এর উপরেই থাকছে, 3D के ऊपर रहेगा। 5400 का 3D है, 5200 पे मिलेगा। ठीक है, এটা ऑरेंज रेड এর সাথে কম্বিনেশন থাকছে। ये ऑरेंज रेड के साथ कॉम्बिनेशन है। 3D का विष्णुपुरी कातान आपको पता ही है। 3D विष्णुपुरी कातानটা তোমরা জানোই কেমন। তার উপরে থাকছে পুরো কাঁথা ওয়ার্ক। ঠিক আছে, उसके ऊपर आपको पूरा कांथा वर्क मिलेगा ओनली 5200 पे। अच्छा, এটা হচ্ছে লাস্ট। তারপর আমি আজকে কাঁথার প্রচুর কালেকশন দেখালাম। आज कांथा का बहुत सारा कलेक्शन दिखाए हैं। जिनको जो पसंद है जल्दी जल्दी ले लीजिए। এটা থাকছে তুতার কম্বিনেশনে आंचल, इसका पल्लू है 5200 पे आपको मिलेगा और ये जाएगा इसका बॉडी। ठीक है, এই থাকছে ভীষণই সুন্দর। পিসটা বহুত সুন্দর है, প্রত্যেকটা পিসই দারুণ। हर পিস जो है बहुत सुंदर है। ব্লাউজ পিস তার সাথে থাকছে অসাধারণ। ओनली 5200 তে পাচ্ছ। হচ্ছে হচ্ছে अच्छा, এরপর যাব আমি কিছু সিল্ক প্রিন্টে। अब जाएंगे कुछ सिल्क प्रिंट पे। ठीक है, 300 3 क्वालिटीर ऊपर থাকছে विष्णुपुरी प्योर सिल्क। विष्णुपुरी प्योर सिल्क है और ये ऑफ व्हाइट कलर का है। ऑफ व्हाइट कलर থাকছে, অনেক দিন পর রিস্টক হয়েছে और बहुत दिन के बाद स्टॉक हुआ है। এটা হচ্ছে আঁচল, এই থাকছে বডি পার্ট, এই জায়গা বডি का पार्ट। ठीक है, এই থাকছে শাড়িটা ভীষণই সুন্দর। क्वालिटी অবশ্যই নিয়ে দেখো, क्वालिटी आप देख के लीजिए, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी है। এই থাকছে মানে এর क्वालिटी তার साथ এর पॉलिशिंग, इसका जो पॉलिशिंग है इसका, ये आप हाथ पे लेंगे तभी आपको इसका फील होगा कि क्या अच्छा क्वालिटी है। इसका वेट जो है ना 350 ग्राम के ऊपर आएगा। ठीक है, 350 গ্রামের উপরে কিন্তু এই থানের ওয়েট থাকবে। 300 ओनली। जस्ट একটা নিয়ে দেখো, एक लेके देखिए, इसका क्वालिटी आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा क्वालिटी है। देखो এই থাকছে একটা, এটা লেমন গ্রিন কালার। ये लेमन ग्रीन कलर का है विद सिल्क मार्क विद ब्लाउज। 300 তে এটা হোল মার্কেট খুঁজলে পাবে না। ये क्वालिटी के ऊपर होल मार्केट ढूंढेंगे तो 300 पे ये नहीं मिलेगा। ठीक है, অবশ্যই কম্পেয়ার করো মার্কেটের সাথে, কোয়ালিটি একটু হলেও ফারাক হবে। কারণ এই থানটা আমরা স্পেশালি বানাই, পলিশিংটা স্পেশালি করা হয়, মানে हाथ दिलेई बुझते पारबे, हाथ देंगे तभी आपको समझ जाएगा। এটা একটা অফ হোয়াইটের অপশন, ये भी एक ऑफ व्हाइट का ऑप्शन है। এটা সুন্দর একটা কালারফুল একটা অপশন, एक बहुत सुंदर सा कलरफुल ऑप्शन है। আঁচলটা এটা পাচ্ছো, पल्लू इस तरह से है, ব্লাউজটা প্লেন ব্ল্যাকে থাকছে। अच्छा, बॉडी पार्ट তোমরা পাচ্ছো এইভাবে, बॉडी पार्ट आपको देख सकते हैं बहुत सुंदर है। ओनली 300, ओनली 300। স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা, বড় ফ্লাওয়ারে দুটো কালার, আবার সেম দুটো কালার স্টক হয়েছে। যেমন এটা ব্লু এর সাথে থাকছে, একদম হ্যান্ড পেন্ট লুক, একদম হ্যান্ড পেন্ট का लुक है। জাস্ট হাতে নিলে মানে পরার পরে কিন্তু কেউ মানে বোঝা খুব মুশকিল যে এটা হ্যান্ড পেন্ট নাকি প্রিন্ট। ठीक है, इस तरह से है। ओनली 300, ओनली 300। ये হচ্ছে ব্লাউজ, इसका ब्लाउज है विद सिल्क मार्क। ठीक है, এটা ব্লাউজটা প্লেনে থাকছে, ওয়াটার মার্কের মতো একটা প্রিন্ট থাকছে হালকা। ये वाटर मार्क के जैसा एक हल्का सा प्रिंट आएगा। ठीक है, চলো 300। এটার একটা কালার অপশন, সেটা হচ্ছে এটা गोल्डन येलो তার সাথে रेड कॉम्बिनेशन, गोल्डन येलो के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है और सी ग्रीन कलर का इसमें फ्लावर यूज किया है। এই থাকছে শাড়িটা। स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। ब्लाउज 300 শালা। আচ্ছা, এটা থাকছে একটা ভায়োলেট শেডে, वायलेट भी बोलबो ना, पर्पल कलर। ये पर्पल कलर का है। 300। সরু সুতো মোটা সুতো থাকবে, मोटे धागे पतले धागे रहेंगे। ठीक है, এটা কিন্তু কাতানের মতো নয়। ঠিক আছে, ये कातान के जैसा नहीं है, ये प्योर सिल्क के जैसा है। মুর্শিদাবাদ সিল্ক তো আমরা দেখেছি, আপনারা দেখেছেন, তার থেকে কোয়ালিটিটা একটু বেটার হবে, কিন্তু সেই ধরনেরই কিছুটা হবে, কোয়ালিটিটা ভালো হবে। ঠিক আছে, মানে যেগুলো মোটা মুর্শিদাবাদ সিল্ক হয় 3 প্লাই 4 প্লাই, তো সেই কোয়ালিটিরই হবে, কিন্তু এটা একটু স্ট্রাকচারটা আলাদা इसका, क्योंकि ये विष्णुपुरी सिल्क है तो इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा अलग है, इसका शाइन थोड़ा सा ज्यादा है और इसमें पॉलिशिंग जो स्मूथनेस ज्यादा है इसमें। যেমন এই ব্ল্যাকটা দারুণ সুন্দর, ओनली 300। একদম
একদম হ্যান্ড পেন্টেড লুক। এইরকম তোমরা হ্যান্ড পেন্ট দেখবে, মানে অনলাইন যারা সার্চ করো তারা কিন্তু দেখতে পাবে এই ধরনের একটা হ্যান্ড পেন্টও পাওয়া যায়। তো সেটারই রেপ্লিকা করার চেষ্টা করেছি। অনলি 3800, অনলি 3800 এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস। যখনই এই জিনিসেরই প্রিন্টের জায়গায় হ্যান্ড পেন্ট নেবে তখনই সেটাতে 400-500 টাকা বেশি দাম পড়ে যাবে। বটল গ্রিন, এটা থাকছে বটল গ্রিনে আলপনা ডিজাইন। আঁচল তারা বুঝলাম তা প্লেটে না সব শাড়ি বের করতে পারলাম। এই হচ্ছে কুচিটা, इसमें पाटली पल्लू आएगा विद ब्लाउज पीस। देखना এটা থাকছে আরেকটা, ये টেম্পল বর্ডার का है, এটা মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে অফ হোয়াইট কম্বিনেশন। সিম্পলের উপর কিন্তু দারুণ সুন্দর ব্লাউজ পিসটা কন্ট্রাস্টে থাকছে। এই 300। अच्छा এটা থাকছে একটা অলিভ মেহেंदी ग्रीन कलर, सॉरी ये मेहंदी ग्रीन कलर है और प्रिंटेड के ऊपर है, ब्लॉक प्रिंट है। ठंडा लगता है। এই থাকছে ओनली 300। ব্লাউজ পিসটা প্লেন, ব্লাউজ পিস इसका প্লেন है, ठीक है। যারা একটু সিম্পল সোবারের মধ্যে চাইছো তারা এটা নাও, ঠিক আছে। আচ্ছা এরপর কিছু যাবো গাদোয়ালে, যেটা হচ্ছে 5600 और 5900 रेंजे থাকছে। प्योर गादोवाल है और ये एम्बस डिजाइन का है और इसका रेंज है 5900। एम्बस डिजाइन है, এটা वाइन कलर থাকছে। कलरটা অসাধারণ, कलर बहुत सुंदर है और इसका देख सकते हैं बॉडी पे पूरा एम्बोस का वर्क है, মানে একটা সেলফ উইভিং এর ডিজাইন থাকছে। इसमें सेल्फ का वीविंग का डिजाइन है। 100% प्योर आइटम विद 5900 विद सिल्क मार्क ब्लाउज पीस, ठीक है। स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। আমি এগুলো না এদিকে রাখছি। আচ্ছা এইটা দেখে নাও, কালারটা দেখো, कलरটা অসাধারণ। ब्लू रेड क्रॉस থাকছে, ब्लू और रेड का क्रॉस है। এই থাকছে ডিজাইনটা, इस तरह से जाएगा डिजाइन। শাড়িটা অসাধারণ, মানে দেখতে কিন্তু অবশ্যই মোটামুটি 5900 শাড়ি লাগে না। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, পুরো ডুয়াল টোন है, ठीक है। দেখতে কিন্তু 5900 শাড়ি কিন্তু লাগছে না দেখতে। मिनिमम देखे এই শাড়িটা দেখে মনে হবে मिनिमम 10000 दाम। ये साड़ी को देख के लगेगा कि आपका मिनिमम 10000 का साड़ी है। पीको ग्रीन कलर, এই থাকছে আঁচলটা। इसका पल्लू है, ब्लाउज है, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। এই থাকছে ओनली 5900, ओनली 5900। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা একটা येलो शेड साथ থাকছে, ये येलो शेड के साथ रहेगा जो डुअल टोन येलो के साथ है और ये रेड और येलो का क्रॉस है। যেটা একটা रेडिश येलो कलर আসছে, एक रेडिश येलो कलर का है। ये হচ্ছে আঁচল, बॉडी पार्ट, ठीक है, इस तरह से। अच्छा এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से इसमें भी वर्क है, ठीक है। ब्लाउज पीस ओनली 5900। स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। सेल्फ का आरेकटा এই কালারটা দারুন, এই কালার जो बहुत ज्यादा सुंदर है। এটা হচ্ছে রেডের সাথে যেটাকে রামা গ্রিন বলে সেটার क्रॉस, रेड के साथ रामा ग्रीन कलर का क्रॉस है। আঁচল এটা, इसका पल्लू है। আর এই থাকছে টমেটো রেড কালারে থাকছে ব্লাউজ, টমেটো রেড কালার পিস का ব্লাউজ जाएगा। আর এই থাকছে কালারটা, एकदम दारुण একটা কালার, মানে এই ধরনের কালার কাতানেও দেখা যায় না। इस टाइप का कलर जो है ना कतान पे भी नहीं दिखा जाता है, एकदम ही अनकॉमन एक रेयर कलर कॉम्बिनेशन। স্বর্ণচুরিতে তো লাল 5900। আচ্ছা এটা হচ্ছে 5600, কারণ এটাতে বক্স আছে। আমি কিন্তু ভাঁজের এই চলো চলো কি আর করবো,
আমি তার জন্য ভাঁজ করে করে দিচ্ছি, একটাও খুলি নেই। এই থাকছে, এটা তো থাকছে ওই সেম पिंकिश रेड कलर ब्लाउज और तार साथे এটা একটা येलोरी डुअल टोन शेड, एक येलो का ही मास्टर्ड येलो का एक डुअल टोन शेड है। 5600 है क्योंकि इसका देख सकते हैं पूरा स्ट्राइप है। আস্তে আস্তে খুলো, এই দেখো এইটি থাকছে, এটি থাকছে সোজা সোজা মানুষ। তোমার ওইরকম করলে ব্লাউজটা খুলে যাচ্ছে, উল্টাও না। একদম সুন্দর রানী কালার, প্রপার রানী শেড। এই থাকছে শাড়িটা, দেখো 5600 ব্লাউজ পিস। পুজোর জন্য একটা দারুণ শাড়ি অপশন, बहुत अच्छा ऑप्शन है। আচ্ছা আর লাস্ট দুটো পিস দেখাবো, লাস্ট দো পিস দিখাएंगे আজকে। এটা থাকছে ডার্ক গোল্ডেন শেড, এই ডার্ক গোল্ডেন শেডে একটু রাত করে গেলে হবে, মোটা হইতে হচ্ছে। आंचल इसका पल्लू है, ब्लाउज की এই থাকছে কালারটা, হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে येलो और ब्लैक क्रॉस, येलो और ब्लैक का क्रॉस है। झाड़ो ना, झाड़ो ना, सोचा हिसाब इधर। अच्छा लास्ट सी ग्रीन कलर, लास्ट सी ग्रीन कलर दिखाएंगे। मुड़े दाओ, पूरा मुड़े दाओ, मुड़े दाओ, ওটা কোন না মাঝখানে মুড়ে দাও, আচ্ছা এই থাকছে দেখো কালারটা হালকার উপর একটা ভীষণ সুন্দর কালার, এই बहुत সুন্দর কালার है। আর এই থাকছে আঁচলটা, ব্লাউজ। এটা কিন্তু একটা সুন্দর মানে খুব বেশি কালারফুল নয়, একটা দারুণ সোবার কালারে থাকছে। অনলি 5600 উইথ সিল্ক মার্ক অবশ্যই হবে, বিলকুল সিল্ক মার্ক হবে। তো আজকের মতো এখানে ভিডিও শেষ করছি, সকলে ভালো থাকবেন, নমস্কার।